Beliau Sayyid Muhammad Amin sudah 2 kali datang ke tempat ini. Yang pertama hadir di acara Jumat malam Sabtu yang belum kita buka, dan sekarang yang kedua, alhamdulillah beliau salah satu putra dari tokoh ulama di sana, dan beliau juga ditokohkan di Maroko sana. Al-Idrisi Al-Hasani, nasabnya bersambung sampai kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di pundak beliau ini yang warnanya hijau, ini kiswah penutup makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi allati hamida biha nafsah wallati 'allamaha lil khassati min khalqihi. Segala puja dan puji bagi Allah yang mana Allah zat yang agung memuji zat beliau yang agung sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama huwa indak. Ya Allah, salawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad seperti apa yang engkau ucapkan dari salawat dan salam. Dhaqat hilati. Telah habis usaha kami ya Allah. Adrikni ya Rasulullah. Maka bantulah kami wahai baginda Nabi Muhammad. Adrikni ya Rasulullah. Bantu kami wahai Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Fabidhikri Rasulillahi tansyarihu sudur. Dengan pertolongan Nabi hati kita akan gembira dan senang. Bidzikri Rasulillahi tahinnul qulub. Dengan berzikir dan salawat kepada Nabi hati kita bersinar. Bidzikri Rasulillahi tamilun nufus. Dengan salawat kepada Nabi nafsu kita tenang. Wa tanazzalu tuma'nina 'alaiha. Dan Allah menurunkan tuma'ninah, ketenangan di majlis ini. Anzuru ma antum 'alaihi min sakinah. Lihatlah keadaan kalian semua. Kalian tenang, sejuk, tentram. Betul apa betul? Halla wajadtumuha fi kulli awqatikum? Apakah keadaan kita sekarang ini merasa tenang, tentram? Ini di setiap waktu kita seperti ini? Ahiya hatihi sakinah fi a'malikum? Inilah, apakah ketenangan ini ada pada setiap keadaan Anda terus? Alakum mithlaha fi masyaghilikum? Apakah ketenangan yang Allah berikan malam ini ada pada pekerjaan kalian? Alakum mithlaha fi tijaratikum? Di perdagangan kalian? Lakum mithlaha fi darasatikum? Di kelas-kelas kalian? Alakum mithlaha fi kulli anin wa hin? Apakah ketenangan ini bisa Anda dapatkan setiap saat kecuali di majlis yang semacam ini? Law lam annakum hasastum annakum ta'tuna limithliha lama ataitum. Kalau kalian tidak merasa nyaman, tidak merasa nikmat di majlis yang semacam ini, maka kalian tidak akan datang ke sini. Falil ghidha'i ruh kama lin nafsi ruh kama lil jasadi ruh. Allah di majlis yang semacam ini memberi makan ruh kita seperti kita memberi makan jasad kita. ومثل هذه المجالس تعنى بغذاء الأرواح. Majlis semacam ini yang mana ruh yang hadir mendapat makanan rahmat dari Allah. فإنما بذكر أول الأرواح تنتعش الأرواح. Dengan menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh kita senang dan gembira. وكل روح فينا وفيكم منسلخة من روحه صلى الله عليه وعلى آله. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap ruh kita yang hadir ini bersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولولا نورانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هناك من نور. Kalau tidak karena cahaya Nabi Muhammad, maka tidak ada cahaya di dunia ini. Nurun intaqala baina aslabit tahirin wa arhamit tahirat. Cahaya yang mana Allah jaga dari rahim ibu-ibu yang suci. Nur faqa syumus wal aqmar zahirat. Cahaya Nabi di atas cahaya matahari. Khassa bihi Allah azza wa jal sayyidana wa mahbubahu bimahabbatihi al-khassa wa ja'alahu baban alayh.
Allah menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yang dipilih dan diagungkan oleh Allah. هذا وإن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. Kita, nafsu kita ini cenderung cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. ومن أحسن إلينا في إحسان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. Kalau orang itu nafsunya cenderung cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka tidak ada yang lebih hebat, lebih agung, lebih istimewa perbuatan baiknya seperti Nabi Muhammad kepada kita. وأي إحسان أعظم من رفع الحجب والأستار. Kebaikan mana yang lebih besar daripada berkat Nabi kita bisa mengenal Tuhan kita Allah. وأي إحسان أعظم من استجلاب ارتقاء الغرف عند العلي العزيز الغفار. Kebaikan Nabi, berkat Nabi kita bisa masuk surga yang paling tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. فإذا تعلقت به أنفسكم وأرواحكم فقد تعلقت به الجمادات. Kalau diri kita sudah mulai nyambung dengan Nabi Muhammad, ketahuilah sebelum kita cinta dengan Nabi Muhammad, benda-benda mati sudah cinta sama Nabi Muhammad. لا يخفى عنكم الجذع الذي حن إليه حتى أن كما تئن الثكلى وحتى سمعه آخر من كان في المسجد. Kita sudah sering mendengar kayu yang tertantap di masjid Nabi Muhammad yang biasa dipegang ketika Nabi khutbah, kemudian sahabat membuat mimbar sehingga Nabi tidak lagi memegang kayu tersebut ketika khutbah. Kayu nangis teriak sampai seluruh masjid mendengar tangisan kayu karena tidak tahan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولولا أنه ضمه صلى الله عليه وعلى آله إلى صدره الشريف لبقي يئن إلى يوم القيامة. Kalau Nabi tidak turun dari mimbar memeluk kayu tersebut, maka kayu akan menangis sampai hari kiamat. وقد خير هذا الجذع بين الرجوع إلى أصله وأمه الشجرة والمكوث جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار المكوث جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kayu diberi tawaran oleh Nabi. Nabi ngomong sama kayu, cek etero nih kayu, sampean ngomong ke kayu tak beres, mukjizat. Kayu, Nabi ngomong sama kayu, diberi tawaran, kayu, kalau kamu mau maka kamu saya pindah lagi dan saya pegang seperti biasa. Tapi kalau kamu sabar, nanti kamu bersama saya di surga selama-lamanya. Maka kayu memilih untuk bersama Nabi selama-lamanya di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an yughrasa fi al-jannah وتكون شجرة ويصبح شجرة لها ثمار يأكل منها عباد الله الصالحون فاختار هذا الاختيار. Dan diberi tawaran oleh Nabi, dijanjikan kalau mau di surga dia kayu akan jadi pohon, kemudian pohonnya berbuah dan buahnya bisa dimanfaatkan penghuni surga semua. Dan kayu pun setuju memilih menjadi pohon di surga untuk selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا وإن الجنة مكتوب فيها اسمه الشريف على أوراقها. Karena setiap pintu surga, tiang-tiang di surga tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأبوابها. Di pintu-pintunya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon surga tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقصورها. Istana-istana surga tercatat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى قوائم العرش. Dan tiang-tiang arsy tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالدنيا والآخرة احتفال به صلى الله عليه وعلى آله. Hakikatnya dunia ini diciptakan untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Akhirat diciptakan untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإنه لمطلع على الأعمال بعد انتقاله. Nabi Muhammad mendapat kabar tentang amal kita setelah beliau meninggalkan dunia ini.
وإن كان جاء عن الأهل الصلاح أنه لا يزار ولي إلا بإذن منه فكيف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jika dikatakan tidak ada yang datang ziarah kepada aulia kecuali mendapat izin dari wali yang diziarahi, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? هذا وإن من أحبه كتب عنده في صحيفة بيضاء هو محتفظ بها إلى يوم القيامة. Siapa yang cinta Nabi maka dia dijamin selamat sampai hari kiamat. فالمحبة فيما هذه الاجتماعات في المحبة. Untuk apa kita semua berkumpul di sini? Tidak ada lain karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. فيما تستقي النفوس في المحبة. Untuk apa, kapan diri kita akan bahagia kecuali jika kita cinta Nabi Muhammad? فيما تنظف ساحات القلوب بالمحبة. Dengan apa kita membersihkan hati kita yang penuh kotor ini? Ada iri, ada dengki, ada sombong. Dengan apa kita membersihkan hati kita? Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, hati akan bersih. وكيف تصلح أعمال الجوارح بالمحبة. Kapan anggota badan kita bisa menjadi anggota badan yang taat sama Allah? Mata taat, mulut taat, tangan taat, tidak ada lain kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ولا wasallam. يفيض على الجوارح إلا ما قد وقر في القلب وهو المحبة. Anggota badan ini akan berbuat apa yang ada di dalam hati kita. Sesuai isi hati kita, disitulah anggota badan ini akan berbuat. Kalau cinta kepada Nabi, maka semua anggota badan akan berbuat sesuai cintanya kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. وما وقر في القلب من محبة أصله في الروح وما الروح إلا بألفة الأرواح وائتلافها وهي المحبة. ما وقر في القلب. Nah, kalam mafhum walakin makna amik. Ini pembahasannya Pak, Bu, bukan pembahasan sampean ini. Kalau saya terangkan takut sampean enggak faham. Karena saya yang dengar enggak faham. Wes, sampean ngabes bayi pon barokah. Ayo kamil. ما وقر من المحبة في القلوب أصله محبة من المحبة وقرت في الأرواح وما أصل الأرواح إلا ائتلاف. الألفة عين المحبة لأصلها في الأرواح. سامحونا. Bicara tentang cinta ini. Pembahasan tentang cinta. Ya salam. Maoning banyak saya senang makin. Kalau di hati ini ada cinta, maka cinta ini ada hati, ada ruh. Ada hati, ada ruh. Cintanya yang ada di hati ini asalnya dari ruh. Nah, jika ruh ini cinta, maka hati akan cinta. Kemudian ya cinta-cintaan sudah. Gula tak paham kau. Kamil. وما هي إلا بمقابلة الأرواح أو مخالفتها كما جاء في الحديث النبوي الشريف. ما تقابل منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Ruh kita ini kita kumpul senang, saling cinta, saling sayang. Ini karena apa? Karena waktu kita di alamul arwah, kita ini sudah saling sayang. Kita ini nyambung. Jadi manusia sebelum diciptakan di dunia, semuanya manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, ruhnya dikumpulkan oleh Allah di alamul arwah namanya. Dulu, hampir lupa sudah. Dikumpulkan roh kita ini semuanya. Nah, jika waktu kumpul di alamul arwah itu nyambung, saling seneng, enggak saling gesekan, enggak tukaran, maka ketika di dunia nyambung enggak mungkin. Ini sebagai bukti bahwa kita waktu di waktu di alamul arwah, roh kita ini nyambung. Mudah-mudahan nyambung terus sampai surga. هذا وإن أصله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الذي يرويه سيدنا علي بن أبي طالب بقوله كانت قريش نور
يسبح بين يدي الله ب2000 سنة قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام. Dulu Quraisy ini karena ada Nabi Muhammad dari Bani Quraisy berupa cahaya. Diciptakan cahaya ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam bi alfai'am, ini alfain. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, cahaya Nabi Muhammad sudah ada. Allahumma shalli ala Muhammad. فما تجدونه من الطمأنينة والسكينة بذكر الله وذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حقيقة اتصال هذه المجالس بأرواحكم المتصلة بروحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله. Kabar gembira. Sampean senang tak senang? Bunga tak bunga yuk? Senangnya sampean. Bunganya sampean. Dengan majlis seperti ini, majlis yang dibuat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang di sini apa? Enggak ada yang bagi uang di sini kecuali roti bekerja makan. Enggak ada yang bagi uang di sini, enggak ada yang bagi harta di sini. Kita senang karena acara ini membuat kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Membuat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Senangnya kita ini sebagai kabar gembira bahwa ruh Anda sekarang ini nyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. فهذه هي حقيقة السكينة التي تجدونها وهذا هو أصلها. Inilah sebab adanya ketenangan di hati kita sekarang. Ini sebab ketentraman yang ada di hati karena sambungnya roh kita dengan roh Nabi Muhammad, maka Allah memberikan ketenangan di hati. Allahumma shalli ala Muhammad. ومن عظيم شأن هذه المحافل والمجامع هي فتح باب عظيم من أبواب الخير وهو باب الصحبة بأهل الله وبخاصته عليهم رضوانه وبأهل بيته عليهم السلام. Kemudian buah acara yang semacam ini, kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan acara ini kita semakin cinta dengan Nabi. Kemudian berbuah lagi kita cinta kepada keluarga Nabi, cucu-cucu Nabi. Berbuah lagi kita cinta kepada para aulia salihin. Mudah-mudahan mereka manusia-manusia yang diridhai oleh Allah, semuanya kita cintai. Amin. ومن حقائق هذه المجامع أنها تورث سرا في سر النظرة والمصافحة وسر مقابلة من قابل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إدراجا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. Allahumma sallim alaihi. Keistimewaan acara semacam ini. Kenapa para ulama membuat acara semacam ini, dikumpulkan muslimin muslimat, didatangkan guru-guru mulia untuk apa? Untuk mendapatkan sirrul muqabalah, sir pandangan. Sampean lihat Sayyid Muhammad Amin, sampean bu medem bu cek ngabes, takut dosa sampean. Sampean lihat orang saleh. Orang soleh tersebut lihat orang soleh sebelumnya, gurunya lihat gurunya, gurunya lihat gurunya, sampai ke sahabat lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersambung pandangan demi pandangan, pandangan demi pandangan sampai ke Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandangan kita melihat wajah, mata yang pernah melihat wajah, mata yang pernah melihat sampai melihat Nabi Muhammad, mudah-mudahan masuk dalam hadis Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi? Tuba, surga bagi orang yang melihat aku. Atau orang yang melihat aku. Atau orang yang melihat orang yang melihat aku. Allahumma shalli Muhammad. Terus seperti itu, sambung menyambung pandangan demi pandangan, orang soleh ke orang soleh, orang soleh ke orang soleh. Berapa banyak orang soleh hadir di sini, berdiri di sini, dan sampean semua melihat wajahnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis Nabi, semuanya masuk surga. Amin. وفي الاتصال بهذه النظرة
جميل الدخول تحت انطواء أهل الخلافة وأهل من كانوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الورثة الحق الذين ورثوا عنه علمه باعتداله ووسطيته وحكمته الدالون على الله بهدى منه وبتقوى كامل وبزيادة من الفهم عنه صلى الله عليه وسلم كما هو أخبر به، إذ أنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. Majlis ini juga membangun apa sir itu? Cahaya, barakah yang ada di hati kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau membawakan hadis, Rasulullah bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Saya nasihati kamu demi Allah, awas tentang ahli baitku. Jaga ahli baitku, jaga ahli baitku. 3 kali diulangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان هذا الاتصال له كمال العناية ممن سبقنا من صدر الإسلام، فقد كان الصحابة يستفتحون في الصفوف بمن كان من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بعدهم التابعون، كانوا التابعون يجيب من نظر إلى من نظر، ثم بعد أهل هذا العصر جاء تابعون وكانوا يحضرون في أوائل الصفوف في الحروب وفي الغزوات، كانوا يحضرون من رأى إلى من رأى، وكان يفتح لهم بسبب سر النظرة المتصلة ممن رأى الأول إلى الثالث والرابع والخامس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم غالية ولا تتلاشى مع الأزمنة ولا مع الأجيال، فإنها نفس النظرة إلى نفس وجهه الكريم صلى الله عليه وعلى آله. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat ketika perang, mereka minta pertolongan kemenangan kepada Allah melalui keluarga Nabi Muhammad. Seperti hanya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika lama enggak turun hujan, maka Sayyidina Umar bertawassul kepada Abbas, paman Nabi Muhammad, karena keluarga Nabi Muhammad. Demikian juga tabi'in, kalau ingin menang dalam peperangan, mereka menaruh sahabat di depan. Ini orang melihat Rasulullah, maka ditaruh di depan, dijadikan manusia barakah. Dengan ini Allah memberi kemenangan. Demikian tabi'in, ketika perang, mereka menaruh tabi'in, orang yang pernah melihat sahabat. Ini orang melihat sahabat dan sahabat melihat Rasulullah, maka diagungkan orang ini. Demikian juga seterusnya, setelahnya. Kenapa? Karena pandangan Nabi Muhammad tidak lepas hanya dengan sahabat dan selesai. Pandangan Nabi Muhammad melekat di wajah sahabat, sehingga semua yang melihat sahabat, dia mendapat barokahnya Nabi Muhammad. Demikian juga orang yang melihat sahabat mendapat barokahnya sahabat, mendapat barokahnya Rasulullah Muhammad. Tidak terputus sampai zaman kita sekarang. Nah, maka beruntung kalian jika kita mendapat kemuliaan pernah memandang wajah orang yang pernah memandang wajah sampai Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah. وقد فهم هذا السر، سر النظرة إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وعلى آله الكثير من الصحابة، فمنهم من كان جالس في بيته ثم يخطر له خاطر يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقف ويخرج هائما على وجهه ينتظر في المسجد أو أمام داره أو في الطريق حتى يكحل عينيه بالنظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفوا ما فيه من جميل المنزلة ومن ارتقاء الدرجات. Sahabat Nabi Muhammad tidak sabar, Bu, Pak, matanya kalau lama enggak melihat wajah Nabi Muhammad. Padahal beliau tiap hari bertemu Nabi. Tapi kalau beliau di rumah bersama keluarganya,
ingat Nabi Muhammad, langsung ditinggal anak istrinya, keluar dari keluar dari rumahnya, ditunggu di hadapan rumah Nabi Muhammad untuk matanya melihat wajah Nabi Muhammad. Ketika Nabi keluar, dilihat wajah Nabi Muhammad sampai dia puas, baru dia pulang lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. ولكم في قصة سيدنا جعفر رضي الله عنه المثال الباين في هذا الباب، إلا أنه قتل في معركة ودخل الجنة وساحوا به في الجنة، ساحت به الملائكة في الجنة، ثم إنه اشتاق إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلهيه شيء مما في الجنة من ملاهي ومن ملذات ومن مسرات، إنما بقي في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجهه الكريم، فلم تغنه الجنة بما فيها عن النظر إليه، فطلب أن يرجع إلى الأرض حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلبى الله طلبه وجاء يسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وهو من أهل الجنة. فانظروا حقيقة من فهم هذا الباب ومن اقتدى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دخلت محبته في قلبه إلى أن لا يؤثر عليه شيء حتى الجنة وما فيها. Allahumma salli alaihi. Beliau cerita Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Imam Ali bin Abi Talib. Ketika Sayyidina Ja'far ikut peperangan jihad fisabilillah dan beliau terbunuh dalam peperangan. Terbunuh. Sayyidina Ja'far dibawa oleh para malaikat ke surga. Kena mati fisabilillah. Di surga Sayyidina Ja'far enggak tenang. Masuk surga Sayyidina Ja'far enggak tenang, minta izin sama Allah untuk kembali ke dunia. Tujuannya apa? Melihat wajah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Dia sudah di surga, minta izin sama Allah untuk kembali ke dunia karena tidak tahan rindu kepada Nabi Muhammad, untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan oleh Allah. Maka keluarlah Sayyidina Ja'far dari surga dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab salamnya Sayyidina Ja'far. Ketika ditanya oleh para sahabat, kamu mengucapkan salam kepada siapa wahai Rasul? Itu Ja'far. Dia enggak mau masuk surga, enggak mau kecuali datang kepadaku dulu, berjumpa dan mengucapkan salam kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Imam Ja'far tahu bagaimana keistimewaan ketika mata kita memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا كان ديدن العلماء أن يتصلوا بمن اتصل به بسند الصحيح مرجاه في أن يدخلوا في هذا الجميل، هذا الاتصال وهذا الوصال، وأن يكونوا من أهل النظرة إلى من نظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كان قلب عناية أهل الفضيلة من أهل الحديث النبوي الشريف وغيرهم ممن انتسب إلى العلم. Demikianlah para ulama, para salihin menghimbau untuk kita selalu memuliakan mata kita, memandang wajah yang pernah memandang wajah orang-orang yang diridhai, sehingga kita mendapatkan rahasia pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ayya silatin bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayya silah mad'at lilruqi walisharaf walil'izzi walilmanzilah. Semua hubungan dengan Nabi, baik hubungan pernah memandangnya atau ilmunya, dia dapatkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santri-santri Nurul Iman mendapat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hubungan dengan Nabi itu membuat orang akan terangkat derajatnya oleh Allah. وأي ذكر أو إحسان أو صلاة أو سلام أو تقرب بعلم أو تقرب من أهل بيت أو أي شيء من أوجه تعظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترجع على صاحبها بزيادة في الرزق وذهاب للهم وعلو المراتب في الدارين. Siapapun yang mendekat kepada Nabi Muhammad melalui dia bersedekah di dakwah Nabi Muhammad, dia berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad,
dia menginfakkan hartanya di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam ini, alhamdulillah, mulai Ahbab Rabiul Awal yang Senin yang pertama sampai malam ini, insyaallah semuanya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberikan makanan, buah-buahan, semuanya ini untuk Nabi Muhammad. Kata beliau, maka jangan takut, rezeki Anda akan bertambah, umur Anda akan barakah, kehidupan Anda akan bahagia dunia akhirat. ومنها جميل هذه الاتصالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الحسنات التي رؤيت لها البركات قصة واحد من أهل الكوفة زمان اسمه الدقاق. Ada kisah yang berhubungan dengan kita, yang memberikan, menginfakkan hartanya untuk acara malam ini. Banyak yang memberikan nasi, terima kasih banyak. Korda telah mengumpulkan nasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah semuanya. Ada kisah seseorang yang bernama Ad-Daqqaq. الدقاق كان يبيع الدقيق وجاء أحد من ذرية سيدنا الحسين عليه السلام وقال له نشتري عنك دقيق بس اكتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب له الورقة وأخذ الدقيق. ايش كتب على رسول الله؟ دين على رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله. Ada فين المكان هذا؟ الكوفة عراق. Ada di Irak, di Kufa, orang jual tepung. Kemudian ada salah satu Habib, keturunan Sayyidina Husain. Habib ini tandi pesayu, mau tuh beli tidak punya uang. Datang ke tukang tepung ini, dia butuh. Saya mau beli tepungnya. Oh iya Habib. Terus uangnya hutang. Ya. Siapa yang utang? Rasulullah. Ditulis tepung sekian kilo, utang yang bayar Rasulullah. فتسامع به بنو الحسن وبنو الحسين فأصبحوا يأتونه ويصنعون ما صنع الأول يقولون نأخذ من عندك هذا واكتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya karena orang ini lampe cinta ke Habib, ada satu utang tepungnya sekian kilo yang bayar Rasulullah. Tulis kwitansi, utang sekian kilo yang bayar Rasulullah. Dengar yang lain, Habib saya lain mereng yuk. Wah nyaman nih kan. Langsung datang ke toko itu, semuanya utang yang bayar Rasulullah. Ini utang yang bayar Rasulullah. فافتقر الرجل Sampai melarat. Sendik toko nih kan melarat. Kenapa banyak saya utang nih kan? افتقر لأنه لا يبيع بالدراهم والدنانير يبيع بس يكتب في الورق. Karena dia menjual, nggak ada uang yang dia dapat. Dia jual tepung, yang dia dapat kertas tulisannya yang bayar Rasulullah, ditaruh. Utang lagi berapa kilo yang bayar Rasulullah, ditaruh. Sampai bangkrut. فلما افتقر راح عند أحد الوجهاء من أهل بيت النبوة وشكى له هذا الأمر وقال انظر ما فعلت عمومتك يأتوني ويقولون رسول الله وأنا ما أستطيع لازم أكتب رسول الله أكتب باسم غالي فليس لي أن أردهم فأكتب ولو افتقرت شوف حالي. Kemudian dia datang kepada Habib Sesoki, pada Habib keramat. Dia datang orang ini ke Habib ini. Habib apa? Nih saudara-saudara sampean. Saudara-saudara ternyata sampean ini datang kepada saya beli tepung, kemudian nulis yang bayar Rasulullah Muhammad. Saya enggak berani nolak, nama Rasulullah mahal, nama Nabi Muhammad sangat mahal, saya enggak berani nolak. Akhirnya yang lain dengar niru, sampai habis. Saya sekarang miskin, enggak punya apa-apa, banyak kertas tulisan yang bayar Rasulullah, yang bayar Rasulullah, yang bayar Rasulullah. Ya apa ini? ثم نام ورأى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم لما تشكوني وكنت معاملي وكنت معاملي يعني كنا نتعامل أنا وياك بالدين لما تشكوني اللهم صل عليه
Orang ini setelah mengadu ke Habib Sesogi, Habib yang kaya itu, yang tokoh, malamnya mimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kita mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad menegur dia. Loh, kenapa kamu mengadukan saya kepada orang itu? Kan kita ada perjanjian kamu sama saya. Ini perjanjian cucunya Nabi itu dianggap oleh Nabi perjanjian dia. Kamu kan saya ada perjanjian, kan saya yang bayar itu. Utang, saya kan utang sama kamu. Saya utang kok kamu adukan ke orang. Allahumma shalli ala Muhammad. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم فأكمل الكلام فقال له أنا افتقرت ما بقي عندي شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت وفيتك الحين وإن شئت انتظر إما تنتظر إما أوفيك الحين كما تريد. Dia mengeluh, ya Rasulullah, saya bangkrut sudah. Tompes bon. Tada bon kabeh bon kemet. Kalau kamu mau saya bayar, semuanya itu mau saya bayar. Kalau kamu mau saya bayar, sekarang saya bayar. فاغتم لهذا الأمر ولما أفاق في غم وفي حزن شديد وذهب يمشي بين الجبال حتى وجد في غار ميت. Mayit mati. Dia bangun, sumpek, ya Allah, saya sudah berbuat salah. Saya sudah berbuat salah. Nabi kecewa sama saya. Nabi saya adukan kepada orang, ya Allah, sampai dia jalan-jalan sumpek, masuk gua, dari sumpeknya sampai mati. Matilah. Mantir nyaman bayi cerita mereka. حتى جاء جماعة اكتشفوا أنه في الجبل في هذاك الكهف في ذاك الغار فأخرجوه منه ودفنوه. Akhirnya nggak ada yang tahu sampai beberapa hari tahu ada mayit di gua, diambil, disolati, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. صلوا عليه دفنوه وفي نفس الليلة 7 من كبار الصلحاء أهل الكوفة رأوه في المنام ويتبختر في الجنة بحلل من حرير وذهب وسندس. Ketika dikubur paginya, malamnya 7 aulia di Baghdad, di Kufah sana melihat si pedagang tepung ini berpakaian sutra dengan perhiasan di dalam surga yang begitu mewah. قالوا له أنت نعرفك أنت دقاق كيف وصلت لهذا المقام. Si aulia ini tanya di dalam mimpinya, kamu kan penjual tepung itu, kok bisa kamu mendapat makom sehebat ini, dari mana kamu? هكذا من يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia berkata, inilah orang yang bekerja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله وإياكم ممن يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار. Mudah-mudahan kita, kata beliau, menjadi orang yang mau ditakdir oleh Allah punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعزكم الله ورفع قدركم ووسع جاهكم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum ditutup, saya mau tanya, siapa yang mau jadi orang kayak gini? Ayo ngacung. Saya mau utang. Mana Haji Supri, mata ngacung Supri. Utang beras Ji, yang bayar Rasulullah, ya apa? Berat ginan? Berat tak berat? Surga larang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. هذا وخير القول لا إله إلا الله. Semuanya la ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. في كل لمحة ونفس.
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا يا رحيم. الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم 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 اللهم اغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا آمين آمين. اللهم اغفر لنا واهدنا وعافنا وعافنا وارزقنا وزدنا واهدنا سبل الرشاد إلى سبل الرشاد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كما هو عندك كما هو عندك ضاقت حيلتي ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول أدركني الله يا رسول الله أدركني يا أدركني رسول يا الله رسول الله أدركني يا رسول الله